Welcome to my adventurous channel. कभी कभी जादू बद्दुआ नहीं होता बल्कि किस्मत का एक छुपा हुआ तोहफा होता है। ये कहानी एक ऐसी शहजादी की है जो बद्दुआ के सबब मेंढक बन गई, मगर उसके दिल की रोशनी ने उस जादू को तोड़ दिया। एक जमाना था जब सब्ज वादियों के दरमियान ज़ुमर्दा नाम की एक बादशाहत हुआ करती थी। ये बादशाहत अपनी खूबसूरती, शफाफ झीलों और नीले पहाड़ों के लिए मशहूर थी। वहाँ के बादशाह सलमान और मलिका अलोरा अपनी एक ही बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे, शहजादी नियारा। नियारा का चेहरा चांदनी जैसा रोशन, बाल गहरे सुनहरी और आंखें सब्ज मूर्त की तरह चमकदार थीं। लेकिन उसकी सबसे मुनफरिद बात उसका दिल था, नरमी, मोहब्बत और दूसरों की मदद का जज्बा। वो अक्सर महल से छुपके निकल जाती और नदी के किनारे बैठकर मछलियों को दाना डालती, तितलियों के साथ खेलती और आसमान की तरफ देखकर गीत गुनगुनाती। एक दिन जब वो बाग में फूल चुन रही थी, उसने देखा कि एक छोटी सी मेंढक पत्थर के नीचे फंसी हुई है। उसने एहतियात से पत्थर हटाया और मेंढक को आजाद किया। मेंढक ने आंखें झपकाई और बोली, शुक्रिया नियारा शहजादी, तुमने मेरा कर्ज उतारा। नियारा चौंकी, तुम बोल सकती हो? मेंढक ने सर हिलाया, अभी नहीं समझूंगी, मगर वक्त आएगा जब तुम्हारे दिल की नरमी तुम्हें बचाएगी। नियारा हंस पड़ी, क्या मतलब? लेकिन मेंढक छलांग लगाकर पानी में गायब हो गई। नियारा ने समझा शायद वो ख्वाब देख रही है। ज़ुमर्द की सरहद से बहुत दूर अंधेरी जंगल के अंदर एक जादूगरनी रहती थी। वारिसा कभी वो बादशाह की दरबारी जादूगरनी थी, मगर लालच और हसद ने उसे अंधेरे के रास्ते पर डाल दिया। जब बादशाह ने उसे जादू के गलत इस्तेमाल पर निकाला तो उसने कसम खाई कि वो सल्तनत की खुशी छीन लेगी। उसे मालूम था कि बादशाह की बेटी नियारा का दिल रोशनी जैसा पाक है और वही रोशनी ज़ुमर्द को जादू से महफूज रखती है। इसलिए वारिसा ने फैसला किया कि वो इसी रोशनी को बुझा देगी। एक रात जब नियारा चांदनी में झील किनारे बैठी थी, वारिसा ने खुद को बादलों के रूप में छुपाया और हवा में सरगोशी की। जिस दिल ने सबको मुस्कुराया वो खुद कभी मुस्कुरा न सके। एक सब्ज चमकदार रोशनी नियारा पर गिरी और अगले लम्हे वो चीख उठी। उसका जिस्म सिकुड़ने लगा, जिल्द सब्ज होने लगी, हाथ छोटे और जुबान दो शाखों में बट गई। पलक झपकते वो एक मेंढक बन चुकी थी। सुबह महल में शोर मच गया, मलिका अलोरा बेकरार, बादशाह सलमान बेबस, बस नियारा की नीली रिबन किनारे पर पड़ी थी। नियारा अब झील के अंदर एक अजीब चमकती दुनिया में थी। ये दुनिया आम पानी जैसी नहीं थी, यहाँ के दरख्त भी नीले थे, मछलियाँ रोशनी में बातें करती थी और मेंढक कुछ बोलने वाले, कुछ जादू से कैद। नियारा ने एक बड़े नीले मेंढक से पूछा, मैं कौन हूँ? ये जगह क्या है? वो बोला, ये थालिम झील है, यहाँ वो सब रहते हैं जिन्हें वारिसा ने बद्दुआ दी। नियारा ने सर झुका लिया, क्या हम कभी इंसान बन सकते हैं? मेंढक ने अफसोस से कहा, सिर्फ वही जो अपने जादू को नेकी से तोड़े। नियारा ने अहद किया कि वो खुद को हारने नहीं देगी। चंद दिन बाद बादशाही में खबर फैली, फ्यूरन का शहजादा एल्वर ज़ुमर्द से गुजर रहा है। वो बहादुर, नेक दिल और ख्वाब देखने वाला शहजादा था। जब वो झील किनारे आराम के लिए रुका, उसने देखा कि एक सब्ज मेंढक उसे गौर से देख रहा है। एल्वर हंस पड़ा, अरे तुम भी मुसाफिर हो? मेंढक ने बोलने की कोशिश की, शहजादे मदद करो। एल्वर चौंक गया, तुम बोल सकती हो? नियारा ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। एल्वर के दिल में तरस, हैरत और एक अजब कशिश पैदा हुई। मैं तुम्हें बचाऊंगा शहजादी, चाहे मुझे वारिसा से लड़ना पड़े।
ایلور اور نیارا راتوں رات جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل اندھیرا مگر نیارا کے جسم سے کبھی کبھی سبز روشنی پھوٹتی جو راستہ دکھاتی۔ راستے میں انہوں نے بلوس نامی ایک بولنے والا الو اور میلا نامی پادر پری سے دوستی کی۔ میلا نے کہا، واریسا کا قلعہ آسمان سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ درختوں کے سائے میں چھپا ہے اور صرف وہی اسے دیکھ سکتا ہے جو خود پر یقین رکھے۔ ایلور نے نیارا کو اپنی ہتھیلی پر بٹھایا۔ میں تم پر یقین رکھتا ہوں نیارا۔ یہ سنتے ہی فضا میں ایک چمک پیدا ہوئی، درخت الگ ہوئے اور دور پہاڑ کے اوپر ہڈیوں سے بنا ایک قلعہ نمودار ہوا۔ قلعہ کے اندر ہر چیز حرکت کرتی محسوس ہوتی تھی، دیواریں سانس لیتی تھیں، دروازے سرگوشی کرتے۔ واریسا تخت پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ تو شہزادہ انسان کے لیے آیا ہے، یہ مینڈک کبھی انسان نہیں بنے گی۔ ایلور آگے بڑھا، جادو نیکی کے سامنے نہیں ٹکتا۔ واریسا نے اپنے ہاتھ اٹھائے، طوفان اٹھا۔ نیارا نے ایلور کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی اور اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو گرے جو چمکنے لگے۔ وہ آنسو زمین پر گرے تو روشنی کی لہر دوڑی۔ واریسا چیخی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نیارا نے کہا، کیونکہ میرا دل اب بھی محبت پر یقین رکھتا ہے۔ اگلے لمحے نیارا کی سبز جلد چمکی، اس کا جسم بڑا ہونے لگا اور وہ دوبارہ انسانی روپ میں آ گئی۔ جیسے ہی نیارا انسان بنی، واریسا کا جادو ٹوٹ گیا، قلعہ پتھروں میں بدل گیا، قید روحیں آزاد ہو گئیں۔ ایلور نیارا کے سامنے جھک گیا، تم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے یہ جادو توڑا۔ نیارا مسکرائی، جادو دلوں سے نہیں جیتا جا سکتا، صرف محبت سے۔ زمرد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ سلوان اور ملکہ ایلورا نے جشن منایا۔ شہزادہ ایلور اور شہزادی نیارا کی شادی ہوئی اور ان کی محبت کی کہانی پورے دیس میں مینڈک شہزادی کی جادوئی محبت کہی جانے لگی۔ کہتے ہیں آج بھی زمرد کی جھیل میں ایک سبز روشنی چمکتی ہے، شاید وہ نیارا کے دل کی کرن ہے جو یاد دلاتی ہے کہ اصلی خوبصورتی کبھی جادو میں نہیں، دل کی سچائی میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ قسمت تمہیں سزا دے رہی ہے تو یاد رکھنا، شاید وہ تمہیں ایک نیا جادوئی راستہ دکھا رہی ہے۔